बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आलूदगी की शरह में आज फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का 359 AQI के साथ पहला, नई दिल्ली का 249 के साथ दूसरा नंबर। सबसे ज्यादा आलूदगी कैंट में 491, शिमला पहाड़ी के तरफ 489 रिकॉर्ड किया गया। मजीद बताएंगे जाहिद आबिद। जाहिद बताइएगा, फिर से स्मॉग में इजाफा हो रहा है, हुकूमत अब क्या इकदाम करेगी? जी बिल्कुल, हुकूमती इकदाम अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुदरत का खेल भी अपनी जगह पे जारी है और स्मोक की जो सूरत हाल है वो बदस्तूर जो कि तू देखी जा रही है। कहा जाता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो इसी किस्म की सूरत हाल है कि आज अगर अमूमी तौर पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लाहौर की फ़ज़ा कदरे साफ़ है, लेकिन ये साफ़ नहीं, आज भी मुज़र सेहत है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं 800-900 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स के, और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त तकरीबन 300 तक औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं जिसमें कैंट और शिमला पहाड़ी का इलाका जहाँ पर तकरीबन 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है। इस वक्त भी हम शिमला पहाड़ी के मुलक्का इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर कैमरे की आंख से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें देख सकते हैं कि बादल बिल्कुल एक धुएं के पूरे शहर पर तने हुए नज़र आ रहे हैं और एक बिल्कुल फ़ज़ा इंतहाई आलूदा नज़र आ रही है, और इसमें हद निगाह भी कम होती हुई देखी जा रही है कि आम आँख से जिस वक्त आम हालात में काफ़ी दूर तक चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ चंद किलोमीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे बिल्डिंग है या क्या चीज़ें हैं। इसी किस्म की सूरत हाल चारों अतराफ़ में इस वक्त नज़र आ रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक चूँकि बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, आइंदा चंद रोज़ में भी इसलिए इसी किस्म की सूरत हाल रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की जानब से जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो कुछ कारोबारी ज़िंदगी और मामूलाती ज़िंदगी बहाल रखने के लिए उन्हें ख़त्म किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर तालीमी इदारे दोबारा खोले गए हैं। मार्केटों के औकात गो के 8 बजे तक ही रखे गए हैं, रेस्टोरेंट के औकात 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिए गए हैं। तो ये तमाम असरात हैं जिसकी वजह से एक मरतबा फिर आलूदगी नज़र आ रही है, और सबसे बढ़कर ये कि मशरक़ी सरहद पर जो दिल्ली है वहाँ पर भी आलूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, और वहाँ से जो हवाओं का एक रुख तब्दील हुआ था, मगरब से आने वाली हवाओं में और शमाल से आने वाली हवाओं ने थोड़ा सा लाहौर को साफ़ किया था, वो अब दोबारा वो माहौल नज़र नहीं आ रहा, और एक मरतबा फिर लाहौर आलूदा तरीन शहर ना सिर्फ कागज़ों में नज़र आ रहा है, बल्कि अगर इसे फ़ज़ा को देखा जाए तो वहाँ पर भी इस वक्त आलूदगी नज़र आ रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जो सूरज इस वक्त चमक रहा है, लेकिन दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं है जो कि स्मोग या धुंध को ख़त्म कर सके, और ये सुबह के औकात में काफ़ी ज़्यादा स्मोग थी, तकरीबन 400 से भी ज़्यादा इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो कि सूरज की वजह से इस वक्त थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि नमी हवा में कम हुई है, जिसकी वजह से फ़ज़ा थोड़ी सी साफ़ हुई है। लेकिन ये साफ़ नहीं कहा जा सकता, इससे फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ज़रूर कहा जा सकता है कि 300 भी इंतहाई मुज़र सेहत है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 150 से ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो मुज़र सेहत है, जिसका वाहिद इलाज फौरी तौर पर यही है कि मास्क पहना जाए और ख़ुद को इससे बचाया जाए स्मोक से, वरना और कोई सूरत हाल बारिश के अलावा इस स्मोक से ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। जाहिर, जैसा कि आपने बताया कि AQI तो 400-500 रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो दोबारा बच्चों को छुट्टियां हो सकती हैं? जाहिद से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि आलूदगी की शरह में आज फिर इजाफा हो गया है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। लाहौर का 359 AQI के साथ पहला नंबर, जबकि नई दिल्ली का 249 के साथ दूसरा नंबर है। सबसे ज़्यादा आलूदगी कैंट में 491, शिमला पहाड़ी के तरफ 489 रिकॉर्ड की गई है। स्मोक से निजात के लिए मुस्तकबिल में इंतजामी इदारों और आवाम के दरमियान ताउन यकीनी बनाना नागुज़ीर है। हुकूमती सतह पर उठाए जाने वाले बेशतर इकदाम अवामी ताउन हासिल न होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। कैसे हम बाहमी मरबूत कोशिशों से स्मोक के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बताएंगे सुहेल कैसर। एक तहकीक के मुताबिक अगर मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी की यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में औसत उम्र में 3.9 सालों तक की कमी आ सकती है। दूसरी तरफ ये सूरत हाल इक़्तिसादी लिहाज से भी बहुत बड़ा बोझ साबित हो रही है कि मुल्क की GDP का तकरीबन 6% हिस्सा माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात से निमटने पर खर्च हो जाता है। रवां सीजन के दौरान तो स्मोक की शिद्दत ने जैसे तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इसमें 2 काम जो है वो हम कर सकते हैं। एक काम तो ये है कि हम अपनी गाड़ी को ट्यून अप रखें और उसकी कंबस्शन एफिशिएंसी जो भी है उसको हम बेहतरीन अटेन करें, और दूसरा मेरी मोटरसाइकिल वालों से ये गुजारिश होगी कि वो यूरो 2 गाड़ियाँ अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लें,
اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی جو بھی ان کے پاس ہیں اس کی کمبسشن ایفیشنسی کو بہترین رکھیں۔ مستقبل میں بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن قرار یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جب تک ان اقدامات کے لیے عوامی تعاون حاصل نہیں ہوگا تو یہ اقدامات کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ عوامی تعاون جیسے کہ گھروں کی چھتوں پر باغبانی کرنا بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہیں آتے جاتے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پر دوسروں کو لفٹ دی جا سکتی ہے، اور یقین جانیے یہ سب کچھ کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پودا لگا کے گھر میں، سڑک پہ، کہیں پہ بھی ایک پودا لگانے سے حالات آنے والے سالوں میں بہتر ہو جائیں گے۔ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸਮੋਕ ਕहीं ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ہر کسی کو لفٹ دیا کرو، تو اس سے ہماری جو آبادی ہے اس میں اسموک تھوڑا کم ہو جائے گا اور ماحول جو ہے ہمارا بہت صاف ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے کہ عام آدمی کو فضائی آلودگی کے درپیش مسئلے کی سنگینی سے بھی پوری طرح آگاہ کیا جائے۔ یہ سچ ہے کہ کسی بھی معاملے میں عوامی تعاون کے بغیر مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر سرکاری اداروں اور ان کے اہلکاروں کا عوام کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو اداروں اور عوام کے درمیان تعاون کی راہ میں مشکل کا باعث بنتی ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 3000 سے زائد مریض سانس کی بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر میں سانس کی بیماری سے متاثرہ افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اشوب چشم کے بھی لاتعداد مریض سامنے آ گئے ہیں۔ شہریوں پر اسموک کے اثرات۔ پنجاب بھر میں شہری 5 مختلف بیماریوں سے متاثر۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 52,577 افراد سانس کی بیماری سے متاثر ہوئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں 3,069 افراد، ایک ہفتے میں 34,000 جبکہ ایک ماہ میں 1,31,000 افراد متاثر ہوئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صبح بھر میں 24 گھنٹوں میں 2,953 افراد دمہ کے مرض سے متاثر ہوئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں 242، ایک ہفتے میں 2,367 جبکہ ایک ماہ میں 6,847 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صبح بھر میں 24 گھنٹوں میں دل کے 1,097 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 506، ایک ہفتے میں 3,601 جبکہ ایک ماہ میں 14,440 افراد متاثر ہوئے۔ جبکہ صبح بھر میں 24 گھنٹوں میں فالش کے 113 کیس سامنے آئے۔ لاہور میں ایک ہفتے میں 338 جبکہ ایک ماہ میں 778 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں آشوب چشم کے 90 کیس، ایک ہفتے میں 1,425 جبکہ ایک ماہ میں 3,352 مریض سامنے آئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے تاجروں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے سے تاجروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ تاجروں کا 8 بجے مارکیٹس بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ، گورنر پنجاب کے تاجروں کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی۔ مزید بتائیں گے محمد یاسین بتائے گا مارکیٹس کے اوقات کار میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے میاں اقبال میر کی قیادت میں ایک تاجروں کے وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی لاہور کے سینئر رہنما اسلم گل بھی موجود تھے۔ تاجروں نے 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کی بندش ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ ملک کی معاشی بہتری میں تاجر برادری کا بڑا حصہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پالیسی بناتے وقت اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ گورنر نے کہا کہ تاجر برادری بڑی تعداد میں ٹیکس دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس دینے والوں کی عزت دینی چاہیے، اور گورنر نے کہا کہ جب بھی ملک کی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے، ملک دشمن ناصر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سرگرم پیدا ہو جاتے ہیں، اور احتجاجی احتجاج سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر آئے۔ گورنر نے کہا کہ احتجاج سے عوام کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بیلاروس کے اعلیٰ سطح وفد پاکستان میں ایک آنا ملک کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس موقع پر احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی ہے، اور گورنر نے مزید کہا کہ تمام سیاسی پارٹی کو معیشت کے معاملے میں ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ معیشت بہتر ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا۔ آپ عوام کو عوامی گورنر ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، یہ کہنا ہے وفد کا۔ جی ٹھیک ہے محمد یاسین، شکریہ آپ کا۔